Inadto siya og kulumban. So karon kaning balay kaning naa sa Santos sa lahang balay, this is our point A or point 1. Or other term, initial position. Sa pailaing term? Starting point or saman? Point of reference. Sige. Sige lang na maglagapak ko. Karon si Santos, ting-adto siya sa Kulumban kay student man siya. And it covers 40 kilometer. Assume ha? Assuming lang. 40 Taga ka Santos? 40 kilometer. 40 kilometers. So karon, this is the P1 or point 1 of Santos, the point of reference or the initial position of Santos. Wala makasaw-saw og tubig. Okay? Hireklamo na si Kuan. I-mute sana imong pagkit-kit. Sige. Ning-add ko siya sa Kulumban. That will be that is the point 2 of Santos. Point 2. Or pwede siya, or position 2. Point 2, position 2. Or point 1, position 1. How sa point 2, that will be the final position of Santos. Kaya mo siya naguli. No? O pa na yung final position. Karon, how are we going to distinguish between distance and displacement? O ano si Martin? Ang answer sa number 1, change in position of a point. That is a displacement. Pag naay ma-change in position, that is already a displacement because it covers Distance. It covers direction. Displacement holds distance and direction. Ang distance only the path taken of Santos or the length of path taken by Santos. Unsa kalaywa yang gibaklay gikan sa Kulumban padulong sa ay lambalay padulong sa Kulumban. More distance. How far did Santos naglakaw? Gikan sa balay padulong sa eskwelahan. But in displacement, na-change sa position from position 1 to position 2. And it points a direction. So for example, dire, north ni dire si ilang balay kay nakabutang sa north ng Santos. Pag-change ng position, ang Kulumban na sa west, dakita. And that is already displacement, not a distance. For example, 40 kilometer west. Multi-displacement. Ani? Santos. And that, mahimo na siyang vector. No? Anong the direction? Pag 40 kilometer alone, that is just a distance. That is a scalar. That is just a magnitude. Walay direction. No? Pag kilometer lang. Ang magnitude lang siyang length or path taken by Santos. Pero wala gingon nito kung sa direction ni Santos. Siya patulong. Pero pag nanay di patulungan to west, north, east, o kanang naman mo siyang vector. Ano man direction? Ang range is equal na sila ni kuan ang distance sa range. Yun naman na sa mga points. Range niyo mga point 1 at point 2. Next. Uy, naman. What will happen to the value of displacement when it returns from P3 to P1? Karon, si Santos, ilang balay, P1. Iyang eskwelahan, P2. Dahil naghihatod siya, mong largo iyang lakaw. Karon, hingapit siya sa terminal o merkado para musakay. Mula to ang P3. Pag umagsakay ni Santos, ning ulit siya silahang balay. What will happen to displacement? Ano po ilahin displacement? Multiply in what method?
Sulod mo multiplier na. For example, nandira 40 kilometer. Padulong diri sa Kulumban, padulong sa isang bayan, Kulumban 40 kilometer. So, ikan Kulumban ng terminal nantay, let's say for example, 15 kilometer. So what will happen to our displacement now? It will become giadan, minusan. In what way mo minus? Sa iyang Sa direction. initial direction? O sa direction? In what particular direction? Mahimong? We are talking about displacement. Mahimong? Zero. Nikulik mas lang balay. Na zero ang displacement. Pero kung distance ang pasabot, 40 plus 15, 55 kilometer. Distance man. Path taken by Santos. Distance man. Pero kung displacement, nikulik man siya si P1 na zero ay displacement. Bisan pag si Santos, magtuyok-tuyok na siya dira, magtuyok-tuyok na siya taman dira, naglako siya taman dira, pasabulik siya sa P1, the displacement will become zero. Pero kung displacement, katong tanang path taken by Santos, i-add to tanan, and that will be your distance. Kuha. Difference between displacement and zero. The answer will be C. We have no. Okay. Kira mo? Next. Ayun. What can you categorize in the given value 3 kilograms? That is scalar only. Let's wait. No 3 kilograms. We cannot say na sa direction na 3 kilograms. Kung 3 kilograms to north, hindi siya pwede. Wait. Mass are just scalar. Only a quantity without a direction. The answer for number 3 is scalar. Sugar na how? What direction? Okay, how do you represent a vector symbol? A, B, C, or D? Bahala na, basta vector na, wala na siya pa, bahala na. A, sir. Letter? A. Why A? Arrow is consists of direction and magnitude. Kanang yung lawas-lawas sa arrow, una yung distance, the magnitude, the path taken by the subject or the object. Ang arrow, kanang arrow, that is the direction. Ha? Pwede po siya letter C. Formulahan mo itong C. Kaya dapat ka na si A. Nasa doon babaw sa nabaw ba? Nasa arrow sa babaw. Sa ulo niya, na arrow. Pero pwede siya, na arrow, tapos butangan mo line, double line, o parallel line, sa kilip ni letter A. Consider as vector. Now, kung saan ay pasabot tayo sa letter C ay? Absolute value. Why do we need to apply absolute value? Because why do we need to apply absolute value? Because we are talking about distance, and distance should never be a negative. When I apply mo sa absolute value, only the distance will change into a negative. Depende sa yang component. The components will only make our distance negative. Because distance is a division negative by itself. Only the component will change the sign of our distance to make it negative. Pag ang answer niyo is negative 40 kilometer, ayaw mo pag-overthink. That's normal and that's incorrect. Meaning, ang direction sa inyong object or motion sa inyong object is going to the negative component.
or negative quadrant going to the west and south. Wala yung pasatot, negative 40 km. Pero normally, wala siya negative mga distance. Ha? Wala siya apply sa absolute value to make it positive. Okay? Only the components will change the sign of our distance. Wow. Yes, sir. Sige. Next. For number 5. It uses the concept of trigonometry to add the x and y and z components of the vectors because at some point, sa unit vectors, it will not only focus to x and y component, pero pwede siya maabot ito z. For example, in instance, sa electromagnetism, the charge, if maka-experience an infinite force, maabot siya z. No? Lupag na siya, light, charges. What's your answer? Letter? So katawa ng trigonometry, no? Pero components man of the vectors. That is analytical method. Pwede siya kamang sa katawa sa angle na to, no? So yung so Same. S is Same. sin, sine, O is Oh. opposite, H is hypotenuse, letters ka, cos, A is Upper. adjacent, H is hypotenuse, and T is tan, opposite over adjacent. Pero ang answer, actually these three methods uses man, ang gingo man, it uses man. Ang kaya siya is part of the trigonometry, but it uses man. So, kanin tulurang answer. Ang tuluan ni, analytical method. Kaya naman siya ways po, kanin letter B ug C. Na siya another ways. Although the letter B and C, parallelograms, they use analytical, pero na pa siya another way pa. Gusto ito pag-solve for a resultant. Kasi trigo, we're going to use that one in a resultant man. Resultant force, resultant distance, no? Of the two vectors. Naman tayo mag-change from first vector and second vector. Pila lang total. Ito i-combine, no? Kira? Kaya ba? Sige. Our topic for this morning is all about scalar and vector quantity. Ang next topic natin kay unit vectors. Okay. Always remember the difference between scalar and vector. The scalar only is described by a single number or wala siya direction. Whereas the vector na siya magnitude and direction. Example of scalar. Mass, weight, volume, Distance. distance, Temperature. temperature, speed, Kelvin, time. Lagyan pa lang. Candela. How about vector? Acceleration of Acceleration due to the gravity. Velocity. Projectile is part of the components na siya, the motion of the object. How about the others? Acceleration due to gravity, vector, displacement, and force. Kasi pag matulog ka, baka matulog. Matulog ka, matulog north. Force mo is, may mo siya. Okay? Force is 5 Newton is the magnitude. Matulog na magtulog sa mga object. Kung sa magtulog north, 45 Newton north. No? 45 is the magnitude and north will be the direction of pag-push niyo. Next, let's identify this one as a scalar and a vector. Amount of substance is scalar. Unit is volume. Torque. Pamilya mo torque? Kasi kung torque mo Vectors or vector. rotation. Kasi nasa rotation guys. It follows Vector. angular Motion. velocity.
Kaya magtuyok na siya. Centripetal is i-drag na niyang object o patunga. The answer is, Vector. since naman siya angular velocity and it rotates, that's vector. How about speed? Vector. Scalar. How about potential energy? Scalar, sir. That is scalar because the object is at rest. Although the object is rotating in one place, take note in one place, that is still considered as potential energy because it does not change into another position. Ha? Kung mag-change yung position, that gives kinetic energy already, not the potential energy. More, no? Yung kaya for example, di na ko, lakaw na ko na, in one place. This is just a potential energy. Pag hindi kang nako, it is a kinetic energy. Changes into another position. Acceleration due to gravity. That is vector. Because the velocity changes according to the acceleration due to the gravity, which is constant. The velocity will only change into 9.8 or ending a constant gravity. No? That what makes into a vector. Because the acceleration is composed of the velocity. Mag-change the velocity pag nasa acceleration. Okay? Work done. How was work done? Vector, sir. That is scalar. Work done is joules, no? Wavelength. Vector. Vector magtanggol. Let's say for example, this is our wavelength. Scalar din, sir. That is Scalar. scalar. Why scalar? Because Wave. we're only measuring the Vector, sir. distance between Waves. crest and Ay. toro. Kani man crest man ba? Ang toro kani. Mani mo toro na kani man crest, no? No? No. In a way. How about electric field? Electric field. That is scalar is symbol of electric field yan. The E 9 Okay. arrows sa baba. That is vector. Because electric field has a Newton. Newton times square meter over the column square. Because when the two charges exerted the forces, the electric field line will experience that force. No? So it exerts the two charges. Wala siya na electric field. That is a vector. Na may force. How about luminosity? Vector, sir. That is scalar. Unit of luminosity. Candela. CD. How about displacement? That is vector. Vector ka? Vector when vector. Any questions? If not, okay. Please take note the velocity versus force. Velocity combination of definition naman natin sa utong ng forces. Force. Velocity is direction, speed, quantity. For example, 3 meter per second to the north or 90 degrees. That is now the velocity. Pero pag 3 meter per second lang, mo siya ay speed. 3 meter per second lang. That is speed. Pero pag 35 meter per second, 90 degrees, ano siya ay velocity. Isa Ano na siya direction? Isa na kaya. About force. Uskon. Both hard, how hard the force pushes Hunat ba? pull Hunat. of the body. That's the direction. Hunat. Next, displacement. Simplest vectors displacement change in a position of the point. And direction, only the path taken by the person or object. We also have parallel and anti-parallel. Parallel, kanang tanawa si P1 or si P3, the same na direction, no? That is parallel. They have the same direction. P1 to P2, P3 to P4. And sa anti-parallel is opposite. Look at P3 and P6. P3 to P4, like, no? Although, even if they have the same or not magnitude, the same magnitude or not, is kung different na direction. For example, si Santos siya tugulumban, tas si Alone kinuli ikulumban sa balay, dakan po sa mga alis at parallel. No. Okay. Any
question? Yes, sir. Di man siya, ang perpendicular is equal man. Perpendicular. So, tagbo lang sa anti-parallel sa... Tagbo lang sa... Parallel is equal. Anti-parallel is yung ulit perpendicular. Ang igamit na siya as anti-parallel, meaning it's not perpendicular. It goes against the direction of one another. Okay na, let's proceed. Okay. So much about the terms that you need to remember. You also have to master how we're going to name the vector. Okay. The first picture we have 30 degrees north of west. And the second picture we have 150 degrees. Sa kalagay ng dua. Ang degrees, sir. Degrees, sir. Ayun, degrees. Ayun, Ang degrees. degrees, sir. Actually, we have the same. 30 degrees is equal to 150 degrees. The direction. Actually, same na na. 30 degrees is equal to 150 degrees. Ang kanang 30 degrees is a specific direction Ay, na rotation. of the object. For kaning si 150 is nag-rotate na ang motion sa inyong object. Nag-rotate siya, meaning gikan siya sa east, padulong sa west. East of west. East of west. East of West. west. So kani siya, let's say for example, kung gani siya 150 degree rotation, ayun kapag east of west, ayun ka, kaya mo naman yung pasabot niya, nag-rotate naman na siya. So karon, ang kaninyuhang Cartesian plane, okay, Cartesian plane na. So this is our is babaw kay north, diri kay west, and south. Ano isa? Karon we have 30 degrees no, north is 30 degree. Ang isa kay 150. Hindi siya 150. So kung tanong sa kuan karon sa pag tanong ko sa protractor, kung sino protractor ani, duha man siya kabuk no. Ang zero sa una kay diri nagdikan, pero diri. Ang another zero is gikan diri padulong dito, no? Babaw ng ubos. Ang pag-view ana niya, since ang tuwang direction is north of west man, north of west, ibig sabihin, lagikan ang object sa west, north of west man. So pasabot pag north of west, diri gikan imuhang object. So karon ang iyang gilantaw kay gikan man sa west ang object, ang motion sa object is pagtakto sa protractor diyan ha, dili siya naglantaw sa zero. Dili dire. Sorry. Kaya di ba 0 degree, we have 0, 90, dire, 180, 360. dire, 270, and dire, 360. Mga degrees na no? Sige. So pag view niya, kung ito itakto sa kuan sa protractor nato, pag view niya is gikan diri sa west. So karon, iya paglantaw 0 atong west dili 180. Dili ang 0, dili 90, 180 diri. Baliktad niya. So paglantaw niya natunog ang iyang direction sa iyang vector to 30 degrees. Ang isa po kay 150 man is nag-rotate siya gikan sa east padulong sa west. Ang pagtakto nimo ana, the same ra gyapon ang vector nga naa diari is natunog gyapon sa 150 nga naa sa babaw. Sa ubos niya no. Tungod ra sa duha. Pero kaso lang ang isa is naka-rotate ang iyang vector, ang isa specific direction of a vector. Naggikan siya sa west and north.
Kanila is nag-rotate. Gikan sa east, padulong this sa west. Ito. No? Sila ikaw. East of west. Gikan mo siya sa east, no? So west of east ang tawag. Gikan mo siya diri sa east. So kung sa east, ang tawag niya kay pagting is west of east. So pasabot ang gikan ang rotation sa east padulong sa west. O ana ha? Actually, although may 150 degrees diyan ha, compared sa Picas, they're the same. Equal na sa duha. Naka-rotation lang isa, gikan sa east padulong sa west. Any question? No, sir. Sandra? Bye-bye. How about this one? Okay. We also have this one, the naming of the vector. First one is the A, makakura. Hindi ko siya maklaro, no? Nagbirahon na po naman. Maingat na po ng fun. Saan mo diya klaro? 30 meter and 30 degrees. So, kani siya, this is 30 meter facing 30 degrees. So, atubang siya to 30 degrees, no? Kanina, ang length niya is 30 meter facing 30 degrees. Ang A po, this is 30 meter, negative 330 degrees. So, gikan siya sa, nang gikan ang pag-rotate niya. Sa ikatulong quadrant, sir. Padulong sa 360 man, dito 360. So, dito is 270, diri ang 360. So, dahil napita siya ang pag-rotate sa negative 330 degrees, dahil napita. So, although, natin napita naka-point ang iyahang vector, pero kung atong i-flip ang protractor, pag flip na to ana, still naka-face ni siya, even nakadin napita, naka-face siya into 30 degrees. Kaya pwede mo siya i-flip na to paubos. Ang reading na po na to is 0 sa west, padulong diri sa east to 180. Pwede po east 0, padulong sa west. No? Kaya pag flip na to ana, kung 30 degrees kayo sa ubaw, pag rotate niya is still 30, is equal naman sa duha. So meaning, ang 0, nagyapon din sa east na gikan pag flip niya. No? Question? Okay, pwede gamitin ninyo 30 degrees. Pwede po 30 degrees north of east. Pwede po siya negative 330 degrees. Mura na siya ikutan mo. Mas nakarotate na, negative 330 degrees. Questions? Pwede ba na, sir? West to east, sir? Pwede. Ang 0? Pwede. Pero pag view lang yan kanina, is date siya sa east na nagkalang 0. Since 30 man. Kung flip niya na, ilagay mo niya ang arrow, so date siya sa 0. Like 30 na. Pag flip niya, also na rotate siya negative 30 degrees. Pag flip niya mo sa lumang tractor, ito rin lang siya sa 30 degrees. Question? Before I proceed, example, ano sila? So, a car moved from 12.5 kilometer, o kani siya, before we draw a vector from paper, it is important for us to give a scale. Because you cannot graph, you cannot draw a 42 kilometer or 12.5 kilometer in your paper. So, pwede siya centimeter na nila, no? So, mangita tag-scaling na mo-fit na to para makadraw ta o vector sa paper. Kaso lang, maduway tagpangitaw kung sa scaling atong pwede gamiton. So, pwede man 12.5 divide 5. O, pila man na siya. Ang divide na to, 1 centimeter. That is not actually the standard conversion of the kilometer to centimeter ha. Gigamitan na siya scaling. I-divide na siya 10, 5, 25 para mo gamay, para makadrawing tag vector sa paper. Pwede na po, nakita-kita, we all agree na si 12.5 kilometer, pwede na siya buhaton as 12.5 centimeter. Ano? Kung mag-scaling magpunta, matugay ta. Kung mag-scale mo ta, magkakaroon ka pilang scale. Kadili pwede mo gamay, hindi pa siya pwede mo dako, kaya ra. Diba? Yes or yes? No? So,
pwede na itong i-treat si 12.5 km as 12.5 cm para makadraw itong vector sa tuwang graph or sa tuwang Cartesian plane. Kuha. Yes, sir. Kuha. Confused. Sige. Una, manggod. Una, pwede yung ka, for example, sige, we have the given here 12.5 kilometer. You cannot draw that one on a paper. Imagine, 12.5 kilometer, how are we going to draw a vector in a paper? Kanya nakakasa sa path. 12.5 kilometer. So pwede, we will provide a scale or magamit, we will use a scale. Ang scale to convert into a centimeter. Pero dili na standard kaya 6.25 centimeter is dili na siya standard ha pag convert ni kilometer to centimeter. Igamit na lang siya scale. 12.5 i-divide pa ka ng 5, i-divide siya 10, i-divide siya 15 para makakamot ng 6.25 para maka-draw ka o vector sa paper. Oh. Karon, kay kung mangita tag scaling, pwede man ako lumatag sa scaling. Pwede ako mag-divide sa scaling. Pwede na po kita, pag-agkita ba para uniform ang answer, no? Pwede na po ako lumatag sa scaling. Pero karon, pwede po siya na po i-treat as say 12.5, i-treat na po siya as centimeter largo without solving for the scaling, from the scaling. No? Okay, okay. So, equal lang doon, sir, ang kilometer. Ikuha lang siya scaling, i-divide na siya scaling niya. Na siya specific scaling, i-gamit, i-divide na siya 12.5 para makuha siya 6.5. Pag lago na siya, lago na siya. I-divide siya 2. So scaling niya is 2. 2 rin yung scaling. 12.5 divide 2. 6.5. Ha? Kaya aron, you cannot graph the kilometer months in your paper. You cannot draw a vector 12.5 kilometer. So you need to use a scale. And scaling is not a constant. Magdepende na sa inyo kung pilang scale ang gamiton para makadraw ka og vector. Wala problema po. Siguro sa inconvenience o sa ba. Pero pwede po ako mag-provide yung scale. You divide 12.5 into 5 para makuha mo ganun yung scale. Ano yung centimeter, no? Pero pwede na po that we will treat the 12.5, we will use it as our centimeter without dividing by scale. Ang scale naman is just to reduce the number from kilometer into centimeter. Yes sir, pag makuha na niyo mong final answer sir, balik niyo mo sa kuan, kilometers nga unit. Siya na. Pwede na po doon kilometer, ibalik ka. Pwede na po ka mabalik sa kilometer, ang imong unit, pero ang gamit nimo sa pag-graph is ang katong centimeter sa ruler. Kalalitan sa 35.5 na pinera, we divide by 2. Oh, divide 2. Ano na, just one scale. One mo scale 2. Ang lusog ka naman, yung centimeter. Ano na No, it's not. Again, scaling is not a constant. Di na siya ngayon nga 2, pinutanan. 5, pinutanan. Magdepende ka sa value. Kung dako na po kayo siya, ang pag-resolve, pag-divide mo na scale, dako na po kayo siya, di po may paper o pag-draw sa vectors. So pwede siya, uto na po ka banda po sa scale na mo fit sa mong drawing sa paper. Ever sir, ako itong mga answer. Or the thousand to big sir. O medyo scaling para magamay ito na accurate sa mong ruler. Sige. Let's draw this one. O kasabot na itong scaling. Sige lang kay kung mag-provide kong scaling, nag-alam na kamo na ibalag solve. Kasi kanya na ko scaling daan. Yatag. Okay? You divide 2, you divide. O dapat uniform dyan ta. Parang pareho ito. Answer na na. Yes sir, pag-graph sir, pag-illustrate sir, pag-process. Ang process dyan na. Ilang po rin sa itong pag-convert. But 6.25 dapat pag-drawing mo sa system. Sige. Okay, for number 1, we illustrate. Papatay solving ha. Illustration sa. Sige. This is 12.5 kilometer. We are going to use 6.25 centimeter. Facing 35 degrees south of west. So kung south of west, natin ito sa ubos. No? Matutan naman sa ito ang protractor, kung ito siyang i-flip, kalibaan mo usually. Kung ito siyang i-flip pa down, pag flip na ito na,
Pangitaon na to na siya din na, ito mas 90. Pangitaon na to, kung asa napita sa 30, na 35 degrees ng katubang. Kung 35 degrees, tunga 240, so natin nakita. So let's say natin nakita. O kana. So next, you're going to draw your vector facing here, 35 degrees. Let's assume that ang katason sa path is na siya sa 6.25, so pwede siya tuyuanan. Ano yung 6.25? Or 12.5 kilometer. From 12.5 kilometer. Yung degrees, 35. O ano na? Facing 35 degrees. O ano na siya? West out, south. Ano yung answer sa Ano yung answer? Hindi na bang bukod ako na Auto rotation? Wala na, pwede na po siya. I-rotate mo muna. Pwede na po. Pila mo na siya. Pila ba siya? Abel, sa west magsugod sir. 85 at 80, 85. S, kiss mo ka. Nakasaliw. So, 20, dili ka mo-rotate. 2015. South of? So, Ay, no, rotation man. We are talking about rotation. We are talking about particularly 2 points. West and south. But we are talking about the rotation man. sa zero dito magsugod. O, pwede ka sa 0 kung start rotation. Pwede po ka kung start rotation. Yan, yan. You have 0 or dili ka 0. Yan, rotation. Oh. Dapat magsugod sa zero dito sa Pwede rotate mo. For Sure. example, dili. Sure. Kung dili ka sa 0 mag-start, kung dili ka sa 0 mag-start, rotate mo naman dili. Bila naman na siya. 90, this is 90 to 180. So, dito nila, tanaw ito siya, pila ka niya. Nasa mga, sa Zoom, nasa mga 115. 180, ha? 115. 150. 115 guro siya. 90 man 180. 180 pila. Sa Zoom pila. Ay, 180 minus 35. Pila. 145. 145. So, nasa mga 145. 145. If we are going to rotate Ay, di 160. not our vector, pila man? Oh, 145. Pila, 145. So we have in rotation, 145 degrees. No? In rotation. O, equal gyapon sila, position niya sa vector. Sir, kung magbutang ka 35 degrees in all directions, tanan din na siya. Kung mayroon siya 35 degrees in all directions, bali, upat na siya. Upat. Kung naka-face siya, facing 35 degrees siya pala. Yung facing. Kung anti-parallel, sir, nagikan mo, lahos si Pitas. So, Hindi mo better. diba anti-parallel, sir, straight. Ano na siya sa 1.1 to 0.2. Na anti-parallel, kumulaog. Balik siya sa... Balik na na po. cover mo siya another na 4 degrees. Face siya, another degrees po siya. So, lahat din na po sa 35, sir. Hindi siya 35 degrees. For example, people, we are talking about anti-parallel. For example, dili isa direction sa isa. Ang isa kaya direction niya pabawat padulong sa pitas. If they have the same direction or the same yung angle, the same angle. Pero ang isa kaya padulong po dili pana, pila po yung angle. Pag kung isa pila po dili pababaw, pila yung angle. Or dili pila yung angle nila. No? So differ siya kung saan pagbasa sa angle dili. So partition thing. Ay, ganun. Perpendicular, sir. Saan mo na po po? Ang anti-parallel is a perpendicular, meaning they are against each other. Ang describe at niya is naglakaw naman sila. Nagtagpo ba? Anti-parallel niya. Para sir, so motion of the objects. Ang parallel is isa duha na direction. Jawa na siyang illustrate. Other na mga spacing. Diyan pagkuhan, sir. Pag measure ng vertical angle. Kanin? Oh. Mahulog na siya, na siya resultant. Later, we'll talk about that. Kani single vector lang sa siya, this single vector, and it will be our resultant already. But if none duha involve two vectors, magkuha po another resultant. So parallel is
Sige, okay na. This is just single. Later, we will talk about katong mga daghan na ipaingon nila. Connect ng mga vectors. How about 2? We have 550 kilometer facing 95 degrees. And si car B, 250 facing 40 degrees south of west. So let's say south of west, no? Pareho ra gyapon. For example, dire south and west. Let's assume that the 40 degrees, 35 pa ito na rin. Isang tagamay yun. Dire 40. So face ito ang vector to 40 degrees. We have 40, 2.5 centimeter, 40 degrees. Ang si car A, actually, nag-rotate na siya, no? 195 man. So, nag-rotate siya gikan sa diri sa east, padulong diri sa south. So, kung diri ang 0, 90, 180, so kung 180, 195, tunong magyapon siya diri sa inyong car B, the same vector. Equal na sila, oh. Although they don't have the same magnitude, 550 kilometer, syempre, layo kasi ipitan. So, 550, although they don't have the same magnitude, but the direction of the vector is the same na gihapon. So, nung gihapon siya sa 40 degrees. Kasi gika na concept 195 sir. Kasi gika na 125. Pag-rotate na niya. Ay sa gikan sa 0 ta. Sa east na, padulong release sa 40 ay. Ang 40 degrees, south of west man siya. So meaning, nara siyang dito. Specific man siya, na naka-place, ang vector na to. So Ang isa kay rotation man, ang isa wala siya na-rotate. ay wala. Ang atuang 195 is a rotation man. Compare sa tuwang kaning south of west. So kung south of west, ikan dali ang atuang object no, sa west gikan, dalong sa south. Kaning isa ka rotate man, so meaning 0 siya gikan, dalong dali ang quadrant. So paabot din diri sa 195, still facing the same degree. Kaya kung i-total na yung tanan, 90, 180, 270. So between the quadrant atong 195 degrees. So ano mo siya pagka-concept ng pag-light? Ano siya? Rotation na siya? Kano, bilang ka naman kayo na siya, 105 degrees. Nagitubiho ka na dyan na niya. Kaya siya, specific na dyan siya, in a specific location. The point na to, nasa west and south. Sa pag-use sa tuwang protractor, face down mo, ibali ang tuwang protractor. Unlike the 195, is nakarotate yun na siya from 0 to 195. Perceive na siya. Aka na ba siya? Yes. Box scaling. Paano ka po scaling? Si 550 box scaling. Ano siya? So 250 kaya na sir. Okay. How about number 3? The same na po, no? So nakabutang yapon pa sa ato location. South of east location. And 110, for example, dire, we have, pero na, 60 km no, facing 78 degrees. So kung 78, ato ang pag-rate sa tuwang protractor is, dili itong 0 sa east kay south of east man. So sa east na magikan og 0. Kay starting point na to sa east man. So dili itong 0, dili itong 90. So kung 78, kato siyang ikuan sa ato ang protractor, nani sa mga kung 78, dili. Dili wala lang. So our vector is 180 ay 110 sir. pila to ang magnitude? 60 kilometers. Hindi na siya scale sir. Where's the scale na to? Pero pwede na po 60 cm, lalo na ito na 60 cm na. So pwede siya i-divide ako kay 60 cm. Pwede pagbagamit ito na through sa scaling. Sorry. 60 kilometer facing 78 degrees. Ang isa po, kay different location man, in different locations, so 110 degrees, covered 54 kilometer, 110. So kung 110, So kung ato siyang i-gamiton sa south of east tagikan, sort of push.
So, kung dito naman sa 0, 110 man 90, dito 180, ha? Dito na. So, that is 110. Naraso. Pwede, for example, 90, 100, dito na putang. Assume, dito ang phase sa 110 degrees. Ano dito isa? Nato ka. Vector. Bakit puno? 4 kilometers. 100 degrees. Wala na. Ay, wala labot na yung pa na isa ka. Pwede. You can get a scale. Because 54 kilometer, you cannot graph that one. You cannot draw a vector in your paper. So, scaling yan po. Pero pwede po, kung i-fit na tulad ko si 54 into centimeter, dako ramang gyapon kaayo. So, paital do pa maagi nga magamay na siya, mo-fit sa standards to ang ruler. Nga maka-draw sa itong paper. By one. So, parallel na siya sa... Parallel na sila. Parallel. Para po, kung gusto ko anti-parallel, let's say for example, data mag-read. Data 0 to 180. So kung data kita 90, data kita isa, 110. So they have to say the different directions. So, bali-bali na naman. Bali-bali din siya, bali-bali din yung ang inyong protractor. Ha? So, same rin po na starting point. Same, pag-click mo na ko, asa gikan ganit dyan atong direction, dito ka mag-starting point. For example, east man yun, south of east. Kung east gikan, dito ka mag-zero. Sa east, dito ka mag-zero, ha? Malag ang anti-parallel siya sa... Oh, parang anti-parallel siya. Plane. Pero kung imong plane, gamay na kayo, 1/4 sa imong ruler, 2 inches. Kung ako ng 2 inches, nasa kayo. Hindi rin ganun. Pero siya sir, And they have, what was we mentioned? Different conditions. Parang sa question talaga, pero mali. Remedial lang. Remedial lagi ako. Filmi na lang mga remedial. Wala. Basta 0 ay 0. Kapit na ba mo sa kaoros? For example now, 54 kilometer, divide the scaling by 10. O siya, 5.5.4. Centimeter na to. Ito na, namita ko to. So, pwede pa siya mapagama. For example, kanino, paminaw, o siya scaling, di ba? Or scaling. So, kung 54, we use a scaling of 10, divided by 10, may mo siyang 5.4. So, i-CM na siya, CM. Kaya, ato man siyang i-anchor sa ito ang standard ruler. 60 po, kilometer, divided by 10. 6, CM. Pwede na ako makadraw na muna. Pwede pa siya paggamit. Pwede pa pagamay. Gusto niyo. Sa kailan po gamay kaya wala na ako. Hindi, rotation. Oo. Muna ako yung hatag scaling. Kaya magbalik-balik siya ba? So ako yung mga kag-scaling ha. Pero sige lang, if mag-quiz ta or nantay mo examples, ato nga po yung instruction nga. Use the kilometer as our centimeter already. Or use the scaling in order for us to get the centimeter. What is your ganyan para po sa 1/4? Hindi, dahil na kayo ba? Asa kayo po? Dili pa anak niyo. Dili pa anak. Kasi kami niyo pa anak ito kaysa ganin. Kasi ito. There's ito. Direction is siya so good. Wala siya sa nerd kay pagkalaman ng mga tingin pa kapadalo dito pag nerd man ang istokya. Stop siya istokya. Depende sa rotation, hindi siya mabase sa given. Mata sa mga morning
24 hours. Ay, ang kwan mo, ang kalibutan mo, ang kaning angle sa rotation. Muna mag-ibog na kuha. Pero kung saan ito okay na? Sige. Okay na? Yes, sir. Okay. So much about thinking of vectors. We also have to get the resultant and direction of your vectors. This is a parallelogram method. So una, ay naku naman na. So we have, if we're going to draw in a Cartesian plane, we have here the east, north, west, and south. So karon, ini man gusto time ha, kasi pag-pan, Sure, spot. lapas na. Bila. Sir, mag-alert. Ah, sige. Sige. Backlit ako, magpaalam ko na sa kuman. Sige. Una na to, no vector, we have 10 Newton. Going, eye movement, eye motion. Pagdalong sa horizontal man. So, pagdalong sa east. And this is a positive. So meaning, if positive, going to the east. Going to the right. But if negative 10 Newton, that is going to the west. Let's assume na kanya kong drawing here is 10 Newton na niya. 10 Newton. Next, we have 5 Newton going or facing 30 degrees. O take note, in parallelogram method, pag-connect nimo sa duha ka vectors, that should be tail to tail. Ha, ay parinti. Tail to tail. So pag-connect nimo, diri ka. So kung example, if ano siya mo ay 5 Newton facing 30 degrees. So diri na matubang no, 30 degrees, natubang imong vector. Para maparallel siya, you draw a broken line. Oh, parallel na. Kani o kani, parallel na. Karon, you draw an arrow sa middle to get the resultant force of the two vectors. So karon, una, na siya pwede mo siya gamitan og ruler. Ini-draw nimo sa imong resultant kini nga arrow, ang pila to katas-on mo to yung resultant. Naputay another way of getting the resultant. So we have in 10 Newton facing east, no? Going to the east. So our x-axis 10 Newton, pag x gani, that is cos. Pila tong angle? We have 30 degrees. 10 man, 10. 0. It faces 0. East man, horizontal na yung pasabot. Yan, this is 10 Newton. This is our x. How about our y? 10 Newton. 10 Newton. Sine. Pilang degree? 30. 30 gyapon? 0. So, sa y na to, this is 0 Newton. Oh, next vector. We have 5 Newton is equal to 5 Newton cos 30 degrees. This is 4.33. Check down. 4.33. Sila ba? Newton. How about sa y? 5 Newton, 5 Newton sine 30. 0 ba? This is 2.5 Newton. Check down. My x and y's. 2.5. Okay. Now, to get the resultant, our formula is resultant is equal to the square of x plus the square of y. Substitute. Atong x. We have x 10 Newton plus 0. x man eh. 4.33 Newton.
square plus sa y na punta 0, 0. 0 Newton 2.5 plus 2.5 My x and y. so we have kani 14.33 Newton square plus Square lang. 2.5 Newton square. Ano na? So magkano ay 5.35 Kani. 205.35 square Newton plus kani 6.25 6.25 square of Newton. Pilayad ka na. Pila square Ayos. Sa unit ka na. 209. 211.6 60. Newton square. Pero pila? Square sa 14.54 sir. 14.54 Newton. Cancel. This will be our resultant. Now let's identify the direction of the resultant. What am I supposed to start? Kani siya. There is still a square. Kay tungod, kani nga 14.33, i-multiply mo siya by 2, right? Affected ya po rin Pag yun. i-multiply mo siya, dili siya pasabot nga mawala sa square. I-distribute man nimo dira sa Newton, sa inyong unit. So mahimo siyang 14.33 square times square. O, napin si Newton. I-distribute mo na sa square ni Newton. And to remove our Newton, we must apply the square root. To remove the square. Ha? Di makita. Okay na? Yes sir. Yes. Saan po ka ba yung sign or cross? Sa 10 and equal to 10. Ay, Newton plus. Okay. This is in the x-axis man. And y-axis we have sign. And the cos here is an x. X should not be horizontal. My x and y's. Mga x and y's. Mas lang sowa o towa. Ay sowa o Kao, kowa. Opposite properties. Sige. So now, we solve for the direction of your resultant. Kung asa lang atubang yung resultant. The formula of theta. Theta is a direction, ha? Formula of direction. Tan, negative 1. Change in y-axis and change in x. Oh my We have god. tan, negative 1. Change in y, we have 2.5 sir. 2.5. 2.5 Newton over 14.33 Newton. Ilan na? 9.90 sir. 9.90. Na-round off na. Okay. Cancel degrees. Our final answer is 14.54 Newton facing 9.90 degrees. So meaning, ang inyong magnitude sa inyong resultant, aning arrow, ang force niya is nasa 14.54 Newton facing 9.90 degrees. Makita ko. Nag-atubang ang inyong vector, ang resultant vector. 9.90 degrees. Ay sir, sa asa siya magtagbo sir. Ay, ang sa broken line siya ba? Magtagbo sir. X ang sa ubos sir, no? X ratan sa theta sir. Sa theta X na sa ubos sir, no? Ang denominator siya ba? X na ba sir? Change in y over. Pero kanang kuan sir. Kanang pyramid nga symbol. Change ba na siya? Change, masabot nag-change to. That is why nakuha mo tag resultant because there's a change of vector for two vectors man. Change in y, change. So bali sir, inani ang kuan sir. Inani ang quiz sunod. Yes. Inaya itong quiz and exam.
Mas libog pa man ako kaysa na. Mas libog pa na kaysa to. Okay naman siya gulo kay makuan man nimo Pares naman sila. Okay na. Sa'yo na siya, no? ang kung reading comprehension mo gamay kayo waras na tutyo ka. Para lang siya. Kaya yung broken light or broken light arrow. Acceleration. No, masindat to. Ay, next. Dere, sibyat ka. Oh yeah, dito sa kinematics, next pa siya. Bali na tanan. So, distance over time is magamit atong formula for speed. Answer ulit. Pfizer. Hindi ko cancel. Bumuli ako yun, sir. Ama, bali mo sa pagpet. Sa south ka magsugod. Para mo yung rotation ko bali. Ay, sir. Sir. Resulta Dapo kay question, sir. Mamungutana ka south to west. Dara. South to west or south of west. Dara na, sir. Ay, yung bugis. Kumayong ka Ay, pwede siya kung to, east to west na ka. east to west. Pero kung... Pero sa native na to, kay off man gamit. Oh, West of east. East. Sa east ka magikan. Sabot na, magikan sa east. Pero kung magto ka sa east to west. ay nainayan yung basa, sir. Ay, north to west. North to west. North to man, padulong sa west. North of west, sa west ka. Oh, sa west. At dali-dali kang basa. Umon ka. Kasi, so, pag resulta na sa kanang 4.54 or kanang 10 tas magsugod ka sa lahi. Ano yung resulta? Then, ano, lahi lagi yung sa resulta. So, 9.90 degrees to this. Facing 9.9. Facing 90. Resultant niya sa magnitude niyang force is the total of 14.54. Facing 9.90. Tanaw yung vector. Ay, okay. It is facing 9.90. Ay, usa ka siya ka kusog ng force, sir. Ang two vectors. Kuan lo, kaning... Unsa ginang dots, sir? Unsa nga Broken line. broken line. Kung ano yung resultant. Ngita siya katagbo ba? Ay, dapat. Kailangan ka lang magtagbo siya. Ang direction niya paana. Oh. Ang sakuan, hindi ka niya paana yung direction. Ikaw ba mag-ano siya, magsugat ba? Zero yung mga degree. Sunod ka sa degree na paana yung Oh, direction. exacto. Sa zero. Sa horizontal nga line, paana. Ito paana yung direction. Sir. Sir. I'm doing fine. Sir. What if, sir, ang imong broken line kay dili horizontal. Asa man yung pupuan sa ko? Libog man siya gud ikon pan ang broken line gud. Tignan siya para line. Tignan siya. Dati kayo na may example ano. Okay, kung sa mo, pinip ka mo ato, what you mean by para sa mo ba ka? Kanang dili bita sa horizontal, sir kay. Ano ba siya ang horizontal? Basag gana sa sir ba? Draw down. Sige, keep on. Listen carefully. If this is kuan, ano siya, if that's the case is, dili siya puro, dili siya horizontal ng isa. Diba ganas taga-facing na. So kung mag-draw ka, pwede rapa na. Or, pwede para lang naman yung linya mo. Pwede na kadira. O, more siya yung resultant force. So we have, dira ka makikita ng resultant force. Moving forward, yun natin. Basta sir, ang bottle na basta dapat mag-go din sila. Ang tabo is lang, ang makuha mo yung resultant force. So the two vectors apply. Gusto niya bakaray, mas limog pa rin. Mas limog pa rin. Oh boy. Wala na yung run off si resultant, 14.54. Wala mo na
Mawara na, sir. Wala yun, wala sumpay na, wala 6. Ay, sumpay. Oh, 55. Ah, 55. Or 4.8. 14.55. Whole year. Ay, 5, 4. Yung decimal point, ang naman po. Pag-anak, formula, eh. Sige, okay na. Yes, sir. How about this one? Polygon method ito ta. Ha? Gusto nga method yun yun. Sige. Analytical to sir, no? Analytical to ganiya. Polygon ay parallel to siya. Ganyan to polygon. Ay, analytical. Kanina po, is polygon. Sige. Una na ito nga kuhan. Una nga, let's not given. Distance of 10 meter na. Sige, tayo tulog kayo din part. Going to D is, how about 5 meter to the north. 5 meter To the north. going to D? North. North. How about isa? Another 5 meter to D? West. West. If we're going to draw in here to Cartesian plane, the 10 meters going to D is, so ano siya 10? Let's say for example, diri ha ang 10. Nasa zoom, ano siya is 10 meter na siya. So you remember, in polygon method, you draw is nasa sa dapat sa head and tail. Sige. Our first vector, 10 meter going to the east. Ang second vector nimo is going to the north. Karon, eto tayo man ang rule. So magbutang din ka magsugod. Arrow na raw sa north. Oh. Assume that is for your 5 meter. Next is 5 meter west. Hanggang diri, no? Yung rule is head to tail. Diri yung ka mag-drawing. Matulong ka dira. That is 5 and 5 meter. That's 10 meter diri. So karon, notice nga walang tay angle. Largura siya no, specific. So kung ito siyang butangan ng angle, if 10 meter to east, this is 0 degree. Pero pag 5 meter to the west, ay north, we have 90 degree. Pero pag 5 meter to west, this is, sila man, 180 degrees. This is now an example of the cardinal distance. Wala siya degree, kundi na siya yung mga north, specifically yung mga south. So pwede na nga ito ang butang nila mga degrees. From you require, butang na degree. No? Sige. Karon, asa ang x na to y ani? I mean, asa to ang x and y? Kay bang tulo or dili? So for example, an our resultant is equal to the x squared plus y squared. Okay. Sa x, kaya itong x. 10. How about the others? 10 Pila itong x. Anong kanta our example? Do we have 2x, 2 horizontal, 20, sir. going to the west and going to the east. 10m plus 5. Kuan sir. Ay, 30, sir. Positive 10 o negative 5? Positive 10, negative 5, that is Third time. 5. 5 meter. Inyo ang 5 meter dire going to the west, So negative. negative quadrant man eh. This will change into a negative. And take note, ang duwa ka horizontal is against to each other. This is anti-parallel. Ang isa going to the east, ang isa ka horizontal going to the west. So since this anti-parallel man, they are going against each other. I-minus ni mong duha. Sound of realization. So we have 5 meter. How about our y? We have 5 meter. Wala naman itong y, no? Diba? Going to the north. Sige. It is 25 square meter plus 25 square meter. We have 50 square meter. Square root. Ilan? Yes, 50 ba? Ilan?
7.07. 7.07 meter. Our direction, ilan na? 1. 45 now? 45 degrees. So in polygon method, we draw a broken line going here at the middle. Uy, 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 uy. So karon, diya kas kung nakakutang o horizontal force. So horizontal distance. Di na ito maginana, sir. Naman. Ang cos, then sin. Di na magamit na. Mante angle. O take note, as you have observation, wala na tayo cos and sin, no? Because we don't have angle man. This is an example of a cardinal direction or distance. Cardinal distance. Nana siya specific ba? Mga gihagutang nila ng mga east, north, and west instead of a degree. Pero kung nana degree, you solve for the cos and sin. Okay? Can you please erase the other word? Ikaw, So, why? bakas mas. Ay naman din, kuhan. Sir, 10:30 na. Ah, really? Ayun sa sir. 10:30 na. Asay, muntad siya na ako. Haway, muntad siya na ako. We will continue this one on Monday. A few examples to and balat sa pikas. I hope na makuha na ito ang unit vectors, no? Ayaw sir, hindi na ako nasa imo sir. Ha? That's crazy.